अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे, अपनी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि हम सर्दियां एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह आप लोग भी अपनी अपनी कंट्रीज में, अपनी अपनी सिटीज में एंजॉय कर रहे होंगे। तो बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को। तो भाई उसी तरह एक मजेदार किस्म की ठंडी किस्म की वीडियो लेके आए हैं। ठंडी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम सर्दी की वीडियो देखने के लिए जा रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है। तो भाई फटाफट से बता दें आज की वीडियो क्या है और किस बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो हम डॉक्यूमेंट्री देखने जा रहे हैं जो कि है बांग्लादेश की विलेज की देखेंगे क्योंकि बड़ा मजा आएगा। विलेज की लाइफ उनकी देखेंगे जो, और वो भी सरप्राइज है विंटर की। बिल्कुल ऐसे कि विंटर की उनकी लाइफ देखेंगे कि डेली की उनकी लाइफ कैसी है, लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या करते हैं डेली। तो मेरे ख्याल से पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हमेशा की तरह बाद में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लास्ट में क्लिक किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे और वक्त पे मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैवी गो गो। वाओ, इसका ओरिजिनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको भी लास्ट में चेकआउट करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। Oh, nice. গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান, গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান, মিলিয়া বাউলা গানার মুর্শিদি গাইতাম হাইরে, মিলিয়া বাউলা গানার মুর্শিদি ये उत्तर बिहारी का सॉन्ग है। আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা, नाइस म्यूजिक। সুন্দর দিন কাটাইতাম। ओह वाओ, माशाल्लाह। असल में व्यू ऊपर से लिया गया ना तो ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। হেমন্তের দিনগুলো শেষ হতে না হতেই উত্তরি হাওয়ায় বৈধব্যের চাদর উড়িয়ে হাজির হয়েছে শীতের বুড়ি। কুয়াশা কন্যারা ছাউনি ফেলেছে গ্রাম বাংলার আদিগন্ত চরাচরে। माशाल्लाह। যেন রংহীন জীর্ণ শীতের বৈধব্য দূর করতে প্রকৃতি 10 দিক রাঙিয়েছে সর্ষে ফুলের উজ্জ্বল ये রঙে। सुबह सुबह की जो बूंदें पड़ रही होती है রাতভর কুয়াশা জমে জমে শিশির, যেন হীরকখণ্ডের গয়নায় সেজেছে সর্ষে। সর্ষের মতো সারা রাত শিশিরে সিক্ত হয় অঘ্রাণী ধানের ক্ষেত। সর্ষে হোক বা অঘ্রাণী ধান, শীত সকালে দিনটা সবার শুরু শিশির স্নানের স্নিগ্ধতা নিয়ে। শীত সকালের গ্রাম বাংলায় ঘন কুয়াশার উত্তরীয় দিনের আলো ফুটতে দেয় না অনেকটা সময় ধরে। শীত মানে রাতভর খেজুর গাছে মিষ্টি রসের ক্ষরণ। শীত সকালের চেনা মুখ গাছে, গ্রামের মেঠো পথে ওদেরই প্রথম দেখা মেলে কুয়াশা মাখা ভোরে। আগের দিন বিকালে পেতে রাখা হাঁড়িতে খেজুরের রস জমে সারা রাত ধরে। সেই রসের হাঁড়ি গাছিরা গাছ থেকে নামান দিনের আলো ফোটার আগে। ओके। নানা কারণে খেজুর গাছের সংখ্যা আগের চেয়ে কমে গেলেও খেজুরের রস সংগ্রহের চিরচেনা এই চল এখনো শীত সকালের প্রধান দ্রষ্টব্য। প্রতিটি গাছ থেকে গাছিরা পান প্রায় 4 থেকে 6 লিটার রস।
ঘন কুয়াশার হিম হিম দখলদারির মাঝে নানা জায়গার গাছ থেকে গাছিরা এভাবে হাঁড়ি হাঁড়ি রস সংগ্রহ করেন অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত। নাইস। সংগ্রহ করা রসের বেশিরভাগটা দিয়ে খেজুর গুড় তৈরির এমন আয়োজন চলে শীতার্ত গ্রাম বাংলার বাড়িতে বাড়িতে। আখা নামের চুলায় আয়তাকার কড়াইয়ে খেজুর রসের বাষ্প বিলায় গুড়ের সৌরভ আর ঐতিহ্যের গৌরব। আখার আঁচে একটানা জাল দিলে জলীয় অংশ হারিয়ে ঘন হয়ে আসে রস। জাল দেয়া রস জমাট বাঁধার উপযোগী সাধারণত হয় 2.5 থেকে 3.5 ঘন্টার মাথায়। খেজুরের রস দিয়ে দানা গুড়, চিটা গুড়, ঝোলা গুড়, হাজারি গুড়, নলেন গুড়, পাটালি গুড় সহ নানা ধরনের গুড় তৈরি হয় শীতের সময়। মিষ্টি স্বাদের এসব গুড় শীতের পিঠা পুলি মিষ্টান্ন তৈরির অন্যতম মূল উপকরণ। ঠান্ডায় জুবুধুবু ঘর দৌড় উঠান, তাতে কি শীতের জড়তা কাটিয়ে পাখপাখালি আর গ্রামবাসীদের কর্মকাণ্ডে দিন শুরুর পায়তারা। শীতের ঠান্ডা সইতে গায়ে চড়াতে হয় বাড়তি কাপড়। শীতার্ত গেরস্থ বাড়িতে গবাদি পশুর গায়েও তাই শীত পোশাক। সাত সকালে শুধু শীত পোশাকে শীত মানে না, উঠোনে তাই ঘর বিচালি জেলে আগুনের ওম নেয়া। হাড়ের কাঁপুনি থামাতে ছোট বড় নারী পুরুষ সকলে মিলে আগুন পোহানোর এই আয়োজন শীত কাতর গ্রাম বাংলার আবহমান কালের ঐতিহ্য। গাঁয়ের কর্মিষ্ঠ মানুষজন জীবন জীবিকার প্রয়োজনে শীত সকালের হিম হিম ঠান্ডা গা করেন না, কুয়াশা ভেদ করে ছুটে চলেন যে যার কাজে। কুয়াশার ঘেরাটোপ বাড়তে দেয় না বেলা, ক্ষেত খামারে তাই কাজ চলে বৈরী পরিবেশেই। সাত সকালে হাঁস বাহিনীও জোর কদমে ছোটে সেনা দলের মতো। খামারে পালা হাঁস দলে তাই ভারী। খামারি এই হাঁসেদের কাছে শীত সকালের জলাক্ষেত খাবার খোঁজার দারুণ জায়গা। শীতকাল নানা রকম রবি শস্যের পয়মন্ত মৌসুম। মাঠে মাঠে তাই চাষাবাদের তোড়জোড়। বাংলাদেশের ষড়ঋতুর পঞ্চমটি শীতকাল। পৌষ ও মাঘ মাস শীতের জন্য বরাদ্দ হলেও এর স্থায়িত্ব প্রায় মাস চারেকের। মৎস্যভোজী বকেরাও শীতে ফসলের মাঠে ভিড় জমায় শস্য দানার টানে। কি চাষি কি হালের গরু, শীত বলে বসে থাকার জো নেই কারো। রবি মৌসুম মানেই আবাদের ব্যস্ততা। ধানসহ নানা শস্যের উৎপাদনশীলতা যেমন আগের চেয়ে বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে আবাদের হারও।
এখন এক ফসল তুলতে না তুলতেই চলে আরেক ফসলের জন্য প্রস্তুতি। শীতের মূল ফসল আসলে শাকসবজি। ফুলকপি সহ নানা রকম সুস্বাদু শাকসবজির আবাদ হয় শীতে। বিশ্বের সবগুলো দেশের মাঝে সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে। বেশিরভাগ সবজি চাষিরা ফলান শীত মৌসুমে। শুধু খেতে নয়, বাড়ির আঙিনা, ঘরের চালা সবখানেই শীতের শাকসবজির বাড়ন্ত ফলন। শিম মূলত শীতেরই সবজি। শিম সহ বেশিরভাগ সবজি চাষিরা ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করেন সকালের পালায়। এখন সারা বছর পাওয়া গেলেও টমেটোর আসল স্বাদ শীতের টমেটোয় মেলে। সবজি চাষের ক্ষেত থেকে শীত সকালে নানা পদের সবজি প্রচুর চালান হয় আশপাশের হাট বাজার মোকামে। শীতের সবজির প্রাচুর্য উৎপাদক, বিক্রেতা ও ক্রেতা কমবেশি সবার জন্যই অর্থকরী। শাকসবজির সম্ভারে শীতকালীন বাজার যতটা ভরা থাকে, বছরের অন্য সময় ততটা থাকে না। শাকসবজির মতো বীজতলা থেকে তুলে আনা ধানের চারাও প্রচুর বিকোয় শীত সকালের বাজারে। শীত সকালে কুয়াশার ঘেরাটোপ নদীর বুকেও অনেকটা সময় পর্যন্ত বাড়তে দেয় না বেলা। নানা পদের নৌযান তবু নানা গন্তব্যে ধেয়ে চলে। শীত সকালের নদী যেন অলস শুয়ে থাকা দীর্ঘ অজগর। জাল আর জলার সাথে যাদের জীবন বাঁধা, সকাল থেকে শুরু তাদের মাছ শিকারের পালা। শীতে পানিতে টান ধরে খাল বিল জলায়, মাছ শিকারীদের তাই পোয়া বারো। শীতে পলো দিয়ে ঘটা করে মাছ ধরার दलबद्ध এই जी तो गाइस बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियो थी। अच्छा कितना मजा आता है कि यार, मैं कहती बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। अल्लाह ताला की माशाल्लाह से इसमें कुदरत दिखाई गई है। बिल्कुल ऐसी, इसमें कोई शक नहीं है कि आप ये देखें कि सुबह का जो आगाज होता है वो इतना खूबसूरत, इतना जबरदस्त किस्म का होता है कि जब हल्की हल्की सूरज की किरणें आपके पास आती हैं, उससे पहले फोग दिखाई गई है, ठीक है, इतनी जबरदस्त किस्म की फोग थी। उसी में जो है सुबह सुबह लोग उठते हैं, अपने सुबह के उठ के वो उनकी रूटीन होती है, उठ के बकरियां बाहर फेर रही हैं,
बतखे बाहर फेर रही हैं। उसके बाद वो पता नहीं क्या चीज थी जो इन्होंने दरख्त से निकाली थी, जिसका बाद में जाके उन्होंने वो रस सारी निकाला। रात उन्होंने पहले रखा है उसको ना, बिल्कुल ऐसे पहले ही। सारी रात रखा है, फिर उसको सुबह उन्होंने इकट्ठा किया, लेकर गए हैं, उसके बाद उसका रस निकाला है, उसके बाद उसको बनाया है। तो वो जो लैंग्वेज थोड़ा सा मसला हो जाता है लैंग्वेज में, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मुझे ये हुआ है कि उन्होंने कहा है कि ये गुड़ बनाया उन्होंने। हाँ मुझे भी तो ये वो शक दो हुआ था। तीन गुड़ की ना उन्होंने किस्मों के नाम लिए थे, बिल्कुल ऐसे, तो जिसमें बिल्कुल ऐसे। व्हाइट गुड़, ब्राउन गुड़, कुछ इस तरह करके ना गुड़ के नाम ले रहे थे, तो लेकिन गुड़ बनाया ये उन्होंने। है कि सुबह की इस तरह खास तौर पे गांव की जो जिंदगी है ना, वो बड़ी मजे की होती मुझे है। ये लगता था कि शायद सारी फोक जोन सी विंटर में इधर ही पड़ती है, लेकिन शुक्र है कहीं तो पड़ती नहीं है। लेकिन ये है कि यार बड़ा जबरदस्त बहुत किस्म का खूबसूरत थी। वीडियो दिखाया गया, जिस तरह उन्होंने कैप्चर किया वो बड़ा जबरदस्त कैप्चर किया और उन्होंने जिस तरह सुबह सुबह का टाइम, बिल्कुल सुबह सुबह आई थिंक 4-5 बजे का टाइम हो हाँ, गया, वो 6 बजे शबनम का के टाइम। कतरे। शबनम के जो कतरे थे ना वो इतने ड्रॉप्स बड़े खूबसूरत, इतने खूबसूरत लग रहे थे कि अल्लाह ताला की कुदरत ना वाज़िह हो रही थी उससे। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है कि यार अल्लाह वो ताला चाहे हरियाली कुछ तो भी कर वैसे ही सकता है। बहुत प्यारी लगती बिल्कुल, वो है, ग्रीनरी की वजह से ना वो ज्यादा एक खूबसूरती आ रही है, और बांग्लादेश में वैसे भी ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो इस लिहाज से जो है बांग्लादेश जो है बड़ा खूबसूरत लगता है। आप आमतौर पर उसको ड्रोन के जरिए देखें तो बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियो उसकी आती है। बिल्कुल ऐसे तो ही। गाइस बड़ा मजे का वीडियो था, बड़ा मजा आया हमें, काफी जबरदस्त लगी है। तो बंगाली लैंग्वेज में था, लेकिन हमने इसको देख के बहुत ज्यादा Enjoy एंजॉय किया, किया। बिल्कुल। तो आपने बताना हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को भी लाइक शेयर शेयर लाजमी लाजमी करें, करें। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट Support करें। किया मिलते करें। हैं नई वीडियो में एक न्यू डायरेक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।